अस्सलामु अलैकुम। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं भी हों बिल्कुल खैरियत से हों। आज की वीडियो में बहुत ही एक खुशी की खबर उन तमाम लोगों के लिए जो म्यूज़िक से इंटरेस्ट रखते हैं और ख़ास तौर पर नुसरत फ़तेह अली ख़ान के फ़ैन्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है। वो ये कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की नई एल्बम रिलीज़ हो चुकी है और शायद मदाहों ने उस एल्बम को सुन भी लिया हो यूट्यूब पर और कुछ लोग हैरानी का शिकार हैं, कुछ लोगों के लिए खुशी का बायस है। खुशी का बायस तो हम सब के लिए भी है कि नए अंदाज़ में एक कव्वाली सुनने को हमें मिली है, एक बार फिर से नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की आवाज़ में, और ये नई कव्वाली है, यानी उससे पहले जो रिकॉर्डिंग्स आ चुकी हैं वो अलग अंदाज़ की हैं। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि उनके इंतकाल के 27 साल बाद ऐसा कैसे मुमकिन है कि उनकी कोई एल्बम, वो भी नई एल्बम रिलीज़ हो। क्योंकि आपको बताती चलूँ कि 13 अक्टूबर 1948 को पैदाइश हुई थी नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की और वो इंतकाल कर गए थे 16 अगस्त 1997। तो इस तरह अगर हम देखें तो 27 साल हो चुके हैं उनके इंतकाल को। तो एआई जनरेटेड ये एल्बम हो सकती है, ये भी सवाल था कि शायद मद्दाहों को एक मर्तबा फिर से उनकी आवाज़ सुनाई जा सके। और आज की जनरेशन जो शायद ना जान, म्यूज़िक से इंटरेस्ट रखने वाले लोग तो जानते हैं, तो इसलिए शायद ये काविश की गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उनकी ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स हैं और ये इतने साल के बाद कहाँ से मिली हैं, आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। उनके इंतकाल को 27 साल हो चुके हैं, लेकिन ये जो एल्बम है ये तकरीबन 34 साल पुरानी है। ये मिली कैसे? हुआ कुछ ऐसे कि रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड एक जगह है जहाँ पर बड़े नामवर आर्टिस्ट जाते हैं, रिकॉर्डिंग्स कराते हैं, तो वहाँ पर आर्काइव को एक जगह ट्रांसफ़र करने का काम किया जा रहा था। तो एक साहब हैं जिनका नाम है ओधरा मोलान, वो वहाँ पर आर्काइव की एक-एक टेप को बड़े गौर से देख रहे थे। और वहाँ पर रिकॉर्डिंग के जो मास्टर कॉपीज़ होती हैं उनको रखा जाता है और उसके साथ-साथ रिकॉर्ड, ओरिजिनल रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो तमाम वहाँ पर स्टोर किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे थे, मुंतकिल कर रहे थे, तो मैंने एक टेप के ऊपर नुसरत फ़तेह अली ख़ान लिखा देखा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरे लिए खुशी का बायस भी था और ये एल्बम मिल जाना किसी ख़ज़ाने से कम नहीं था। फिर उसी रिकॉर्ड्स में काम करने वाली एक ख़ातून से जिनका नाम अमेंडा है, उन्होंने डिस्कस किया कि इस तरह से मुझे एल्बम मिली है, मैं इसे डिजिटाइज़ कराना चाहता हूँ, क्योंकि अब दौर बदल गया है और डिजिटाइज़ कराने के अलावा आप एल्बम को सुन नहीं पाते हैं। उस ज़माने में भी होती होगी बहुत सी टेक्नोलॉजी। तो ये एक मुश्किल मरहला था क्योंकि रिकॉर्ड ओरिजिनल थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि इतने साल गुज़रने के बावजूद क्या वो सही हालत में होंगे? क्या दोबारा से वो नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ को और उन रिकॉर्डिंग्स को वैसे ही सुन सकेंगे जैसे वो उस ज़माने में थी? तो जनाब उसको डिजिटाइज़ कराने का मरहला शुरू होता है और एक खुशगवार हैरत सबको होती है कि बिल्कुल ठीक हालत में ये रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं। उन टेप्स के ऊपर जो रिकॉर्डिंग्स थी वो आज भी 34 साल गुज़रने के बावजूद मौजूद थी। वहाँ पर अमले के जितने भी लोग थे वो तमाम नुसरत फ़तेह अली ख़ान के फ़ैन्स भी थे। कुछ वो लोग जो उनके साथ काम कर चुके हैं, वो कहते हैं कि जब हम सुन रहे थे उनकी आवाज़ को तो हमारी आँखों में आँसू आ गए थे, क्योंकि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान कितने ज़्यादा पॉपुलर थे। उनको ना सिर्फ़ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता था। उन्होंने दुनिया भर में परफ़ॉर्म किया। पाकिस्तान में तो उनको प्राइड ऑफ परफ़ॉर्मेंस भी दिया गया। उसके अलावा दुनिया भर से उनको बहुत से अवार्ड्स दिए गए और ख़ास तौर पर कव्वाली में उन्होंने जिद्दत पैदा की। वो लिखते भी खुद थे, कंपोज़ भी खुद करते थे, म्यूज़िक डायरेक्ट भी खुद करते थे, गाते भी थे और उनकी आवाज़ की एक सिफ़्त ये थी कि वो बहुत ऊँचे लेवल पर जाकर गाते थे। तो लोगों में बहुत पसंदीदा थे, ख़ास तौर पे उनके फ्यूज़न्स बहुत शौक़ से सुने जाते थे। अब आप देखें ना कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा में लोगों को हमारी ज़बान समझ नहीं आती, वो कहाँ उर्दू पंजाबी समझ सकते हैं। लेकिन वो म्यूज़िक पर सर धुनते थे। वो कहते हैं कि हम मदहोश हो जाते थे जब नुसरत फ़तेह अली ख़ान का म्यूज़िक चल रहा होता था। उनको 4th ग्रेटेस्ट सिंगर ऑफ ऑल टाइम्स कहा गया है, यानी दुनिया भर में जितने अब तक सिंगर आए हैं उनमें चौथे नंबर पर उनको रखा गया है। तो ये बड़ी एक मुनफ़रिद अंदाज़ में उनकी एक एल्बम सामने आई है। बहरहाल ये एल्बम अब आप सुन सकते हैं। इसका नाम है चेन ऑफ लाइट। इसमें कव्वालियाँ ही हैं, 2 कव्वालियाँ मंज़र-ए-आम पर आई हैं और ये जो मैं आपको कंपनी का नाम बता चुकी हूँ, रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड
اسی نے ان کو اپنی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ریلیز کیا ہے. وہاں پر جا کر آپ سن بھی سکتے ہیں, بلکہ مختلف اور چینلز نے بھی پائریسی کا خیال نہ رکھتے ہوئے بھی یہ جو ہے ان کے 2 ٹریکس اپنے چینل پر لگا دیے ہیں. بہرحال ایک مداحوں کے لیے بڑی زبردستی بات ہے, اور یہ خدشہ جو لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ شاید ان کو ریکریٹ کیا گیا ہے ان کی آواز کو, اور یہ قوالیاں لوگوں تک پیش کی گئی ہیں اے آئی کی جانب سے, تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک اور چیز بھی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ نصرت فتح علی خان کی زندگی پر ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی جا رہی ہے. اتنے سال کے بعد جب یہ البم ملی اور خوشی کا اظہار کیا گیا مداحوں کی جانب سے, اور خاص طور پر یہ جو کمپنی تھی جس کے ساتھ کانٹریکٹ تھا نصرت فتح علی خان صاحب کا برطانیہ, وہ جایا کرتے تھے 1990 سے لے کر اپنے انتقال تک, تو وہاں پر ریکارڈنگز ہوا کرتی تھیں. اور یہ ریکارڈنگ کس طرح سے محفوظ رہ گئی اس کے بارے میں تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گئی کہ وہاں کے عملے کے لوگ بتاتے ہیں کہ 1990s میں جب آیا کرتے تھے, 90 کی دہائی میں نصرت فتح علی خان صاحب یہاں پر ریکارڈنگ کرنے کے لیے, تو ہم بہت سے گانے ریکارڈ کر لیتے تھے کیونکہ ان میں بہت انرجی ہوتی تھی, وہ کافی لمبے عرصے تک گا سکتے تھے. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی لائیو سنگنگ کے اندر. کانسرٹس میں وہ لائیو سنگنگ کیا کرتے تھے. ابھی تو بہت سے سنگرز ہوتے ہیں کہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے ٹریک اور آگے لپ سنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکسٹرا ریکارڈنگز کر لیا کرتے تھے. اسی طرح کہیں ہم نے کچھ ایکسٹرا ریکارڈنگ کی اور اس کو آرکائیو میں رکھ کر ہم بھول گئے, اور اتنے سال کے بعد ہمیں یہ البم ملی جو ہمارے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے, اور مداحوں کے لیے بھی خوشی کا باعث ہے. ایک اور جو اچھی بات آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اس البم کے ملنے کے بعد اب ڈاکیومنٹری بنائی جا رہی ہے نصرت فتح علی خان کی زندگی پر, اور اس کو 2025 یعنی 2025 میں لوگوں کے لیے, اب دیکھیں وہ کس چینل پر آتا ہے, آپ کو اس کو خریدنا پڑتا ہے یا کسی ایسی سائٹ کے اوپر آ جاتا ہے جہاں پر آپ دیکھ سکیں, وہ بھی 2025 میں آپ دیکھ سکیں گے. تو یہ مجھے انٹرسٹنگ اس لیے خبر لگی کہ میں تو بڑی مداح ہوں نصرت فتح علی خان صاحب کی. قوالی کو جس انگ میں اور رنگ ڈھنگ میں انہوں نے گایا کوئی نہ گا سکا, اور ان کو شہنشاہ قوالی بھی کہا جاتا ہے, کنگ آف کنگز آف قوالی انگریز اس طرح سے کہتے ہیں. تو بڑی خوش آئندی بات ہے, اور کچھ یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جلدی اس دنیا سے چلے گئے, ہم سے بچھڑ گئے. اگر ہوتے تو بہت سے ماسٹر پیسز ہم اور سن سکتے, لیکن یہ 2 ماسٹر پیسز جو موجود ہیں آپ اس کو جا کر یوٹیوب پر سن سکتے ہیں, اور پھر آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا. یہ میرے انٹرسٹ کی خبر تھی, ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے یہ دلچسپ نہ ہو, ان کو اس میں اتنی زیادہ خوشی محسوس نہ ہو رہی ہو جس طرح میں یا باقی میوزک کے فینس یا نصرت صاحب کے فینس خوش ہو رہے ہوں گے. اس کو ٹریک کو سنتے ہوئے انہیں خوشی محسوس ہوگی, لیکن بہرحال مجھے لگا کہ آپ لوگوں سے یہ چیز شیئر کرنی چاہیے, اور خاص طور پہ یہ مسٹری جو لوگوں کے ذہنوں میں آ رہی تھی, یہ مسٹری ہے نہیں ہے, بنا دی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے بعض اوقات لوگ ویسے بھی ذرا اس طرح کی تھیوریز پر کام کرتے رہتے ہیں, تو یہ ان کی اوریجنل آواز میں اوریجنل ٹریکس ہیں جن کو 1990 کی دہائی میں ریکارڈ کیا گیا, اور آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی وہ محفوظ ہیں. نہ صرف محفوظ ہیں, اب تو سوشل میڈیا یوٹیوب پر موجود ہیں جس سے ہم سب محسوس ہو سکتے ہیں. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.